كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. माशा मैं दुआ करें अल्लाह ताला हमेशा कुरान की तिलावत की तौफीक अता फरमाए, उसके ऊपर अमल करने की सआदत मैसर फरमाए। अल्लाह ताला कुरान की निस्बत इस बच्चे को हासिल करा दे और इसका कुरान के साथ इश्तिगाल और ताल्लुक़ इसके माँ बाप के लिए जन्नत में तरक्की दर्जात का सबब बनाए। अल्लाह ताला ख़ुद इस तालिब इल्म को अपने मर्ज़ियात पर चलने की सआदत मैसर फरमाए और हमेशा कुरान की तिलावत की तौफ़ीक़ से मालामाल फरमाए। तमाम हाज़िरीन को उनके मक़ासिद हसना में कामयाबी अता फरमाए। शुरूर व फितन से महफूज़ व मामून फरमाए। दुनिया को भी आबाद फरमाए और आखिरत को भी आबाद फरमाए और सबके दिलों में अपनी और अपने हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पैदा फरमाए और अल्लाह ताला हर खैर से नवाजे और हर शर से हम सबकी हिफाजत फरमाए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.